Welcome to Blagadi, Blagada, Lagusa. Kami, I mean, wala tayo sa hanging bridge. Yes, location. No. Ha? Galing. Crazy. Hindi ko magagunit sa isa kamot. Yes, dari na siya sa Can-ayan. Lagadi. Hello, naibata ko. Up here. Pato na misa, Narnia. What? Mami. Mauni, no? Ayun, nakasipat Malanduge. So, nasaan ka sa private property ba? So, exclusive na po niya? Exclusive? Blagadi, let's go! So, una namin sa asan eh? Malanduge. Malanduge. Malandog. Ito ba, start up. Unsa? Ano ko nadalang buksay? Dahil na. Unsa de? Ato ba na ito orange? Oh, man to. Dapat sila swimming pool. Wow! 30 ang entrance. Wow! Shut falls. Man-made falls. Pwede ko mag-picture diri.